So, good day everyone. My name is Jan Kalamayag from BTVTED 1-11B. So, today I'll be answering the question, how does human acts affect the relationship and the society? So, for me, human acts in essence is uh, you're fully aware of your actions. Kaya ba ako sa mong words, kaya ba ako sa mong istorya, na ay freedom to freedom to choose and freedom to not, and also rational thinking or deliberation. So imong gihuna-og na og tarong sakto ba na or dili, in essence, di ba, a human act. So for me, how does it affect the relationship and the society is giunsa nimo pagdala imong kaugalingon, or giunsa nimo, or sakto ba imong gibuhat, kay ba ka sakto imong gibuhat or sayop, yan na. For example kani, nakakita kag babae nga gadaog bugat nga mga gamit sa daan, nakita ra nimo sa daan, wala ka nag-expect nga mao na siya dira, tapos nakita nimo nga galisod. So ikaw as a good citizens, or kanang nakay human, fully control ka sa imong human acts, or makita nimo siya, makita nimo nga galisod, as an act of a good citizen, ganahan ka makakontribute sa imong kuan, society, or giun sa nimo pag-contribute sa societies, nitabang ka sa galisod nga babae. Nga na, without no, with fully knowledge, or fully aware kasi imong gibuhat, ana tabangan ako siya kay galisod. Nga na, ginahon nimo tarong pa kung okay ba na siya, sakto ba na or dili. Bisag dili pa na sakto, pero imong ginahon nagtarong, it is an act of human act. Okay, and also the relationship, di ba, kana the way nimo mo communicate sa kanang isig ka tawo nimo, or isig ka tawo nga na is gitarong nimo pagdala, di lang kay puro kanang kanaging istorya ka without thinking, without rational thinking, na mo liho ka without full knowledge ba, nga na kay knowledge pero dili gyud buo, kanang gikuara mo ba, like kanni mao na siya. So para nako ingato to. So lahi man gud siya sa act of human, no, act of man, kay wala kay full knowledge, dili ka aware, and kanang wala by instinct ra siya. So ingato ra gito siya nang contribute ka sa society with full knowledge imong gibuhat, and sa relationship nimo, kanang kato na freedom to choose and not freedom to not. So maro to siya. God bless, thank you.